Okay, maupay nga gabi aton nga tanan mga kabutuan, mga kasangkayan nga diha aton yan na nga nagpamati. Ang programa akon pagbasahon ang sequence. Amo ini welcome remark by Brother Jason Macaron, then opening song leader Sister Childress Lagarisa, then an opening prayer Marshall Veras, then masunod ang special song and G1 Church. Then after that, amo ang message ni Dr. Ben Mergal. Then appeal song ni Pastor Benji Arias. Then closing prayer ni Wilson Orais. Amo nga salamat and upay nga tanan. Nang sasala ako gikuha ni Jesus, ikani atong kadulong ni Kristo giyabak ako, gikoronahan siyang tunog, gidupa o gilansang siya sa kasakit nga mabangis, kinigiantos niya. Gikan saya ng sasala, ako gikuha ni Jesus, gikan ni atong kadulong ni Kristo giyagat ako. Magkaloob ni Jesus. Sige. Maupay nga gabi hayo nga tanan, mga hinigugma Maupay nga mga gabi. maupay man. Maupay gabi. Aton pasalamatan ng Dios yan ang gabi tungod kay ginhatagan kita hinusa ka maupay nga panahon nga diin kita nga tanan makag padayon han aton pagtuon han mga pulong han Ginoo. Aton pasalamatan ano sa ka matahom nga awit nga ginhalad aton. Ako nakasiguro nga ang Dios dako gud an iya kalipay samtang kita na mati han mga pulong pinaagi nga awit. Aton pag-adman yan nga gabi ano sa ka mahinungdanon nga topiko nga an mensahe nga ginhatag han anghel amo and the hour of his judgment has come. An oras han iya paghukom inabot na. Aton basahon ang mga teksto nga aton pag-aadman yan ang gabi. Nasiring nga nagsisiring hindako nga tingog kahadluki ang Dios nga ihatag mo haiya ang bugos nga himaya tungod kay ang oras han iya paghukom inabot na ngan simbahaya nga naghimo han langit nga nantuna ngan dagat
ngan mga burabod han tubig. Ini usa ka mahinungdanon nga mensahe para aton yana nga gabi nga nagkinahanglan kita han bulig han Dios para nga aton inigod masabtan. Magampo kita. Amay namon nga day ikaw katasan sa langit. Kiningatak na kami nagadaraon ha imo. O Dios amon ginahangyo na ikaw mag-abri hanamon mga hunahuna, hanamon mga kasing-kasing. Kami yan nga gabi kahimo ha pagsabot kanimo mga mensahe para amon nga nini o Dios mai-aplikar namon hatag sa tagsa namon kinabuhi. Dios amon ini pinangangaro tungod lamang hangaran ni Hesus nga amon manluluwas. Amen. Kagabi aton ginadman ang usa ka mahigugmaon nga topiko. Nga ini amo ang pagkahadlok ng paghimaya ha Dios nga amo ang aton baton hayagugma. Ang Dios aton ay baruan naghatag haton haniya mga kasuguan sugad nga pinaagi han Dios nga gugma kita makagtahod ngan makaghimaya han iyang ngaran, han iyang ngaran. Ang kasuguan mahinungdanon kay ini patukuranan han iya pamunuan ha langit hatuna ngan bug-os nga universo. Ini ang silyo han mga alagad na Dios. Ini ang makapagbag-o hanaton kalag siring ha Biblia. Ngan ini magwawaydong haaton ngadto ha malipayon nga kinabuhi. Ini nga mga sugo subala naton ginadman waray katapusan ngan diri god maruruba. Ang pagsunod hini amo ang pagpabilin di dahagugma Dios ngan pagpakita han aton gugma haya. Ngan aton ginadman kagabi nga ini ang bunga han aton pagtuo di ha Dios. Mga hinigugma ko nga mga kabugtuan nga mga kasangkayan. Ini nga mensahe ti kanang anghel usa ka mensahe nga gugma. Kay ano nga ini mensahe usa ka gugma? Tungod kay mga hinigugma ko nga mga kasangkayan nga mga kabugtuan. Gustuhan Dios nga aton mahibaruan kung ano ang iya ginihimo yana para han aton kaluwasan. Ngan pinaagi hini kita riwat makaghimo hini eksakto nga desisyon ha aton espirituhanon nga kinabuhi. Aton basahon kung ano ang kinaiya han Dios. Nasa ring dinhi. Busa ang Dios nga mapuangoron. Haiyo nga niya natindog ha pagpakita hinkaluoy. Kay ang Dios usa ka matadong nga Dios bulahan ang nga tanan nga naghuhulat haiya. So aton makikita ha aton pagtuon yana nga gabi nga ang adlaw haniya paghukom inabot na. So ini nagpapakita nga ini usa ka panhitabo nga diin tinuod ngan ini nagpapadayon hastayana. Mayanda kita mga pakiana yana nga gabi. Mayada ba kita biblical support sa Biblia may tungod hini nga paghukom? Ang Biblia nagahatag haton hin mga pagpahimangno. Nga nini nga pagpahimangno may mga Okay na, Pastor. Kita yung slides. Okay. So ang pagkiana
may ada ba kita biblical support nga aton maipakikita ha Biblia may tungod hini nga paghukom. Ang primero nga ako nihatag kayo mao ang kahimtangan ni Adan nga ni Eva hadida nga nagpakasala nira. Hawaray pahira paiwasa tikan ha Garden ha Eden. Ang Dios naghimo hin investigasyon. Nagpakiana hiya kan Adan nga ni Eva. Ano ang iya ginhimo? Iya nagpakiana ngadtuhan halas. Ngan pinaagi hini nga mga desisyon nga ginbase han mga butang nga iya nakaplagan hayang pagpakiana nga iya nagpasunod han iya desisyon nga hiadan nga ni Eva hira gin pagawas tikang ha Garden ha Eden. Genesis 4:9-16 nagpapakita liwat han kahimtangan ni Cain hadida nga ginpatay niya an iya kalugaringon nga bugto nga amo Abel. Ang Dios naghimo hin investigasyon nagpakianak kung kan Cain kung kay ano nga iya ginpatay an iya bugto. Ngan kahuman ng mga impormasyon nga iya nakuha, iya naghimo hin usa ka importante nga desisyon nga ini nga desisyon iya ginpasunod ngan ang resulta hikain pinalayas tikan aniya tuna. Ani katulong nga example nga mababasihan naton nga may suporta sa Biblia amo ang mga syudad ha Sodoma han Gomora. Ang Dios nagpadarahan iya mga anghel para pagsusi may tungod han kahimtangan han Sodoma ngan Gomora. Ngan base han mga impormasyon nga iya nakuha, iya naghimo hin desisyon nga niya naghatag haniya hukom nga niya inigin pasunod ang resulta ang Sodoma ngan Gomora ginsunog. Ang mensahe ang anghel yan ang agabi na siring, the judgment hour has come. Ini nga paghukom nga gin siring han anghel diri ini personal o para han usang nga nasod. Ini puro para bugos nga kalibutan tungod kay ang anghel nagsiring nga ini para ha mga kanasuran, para ha mga pinulungan ngan mga kagikan. Ngan ini ginparigpo ni Pablo hadida nga nagsiring hiya. Hiya nagtakda hin adlaw nga iya paghukman ang kalibutan. So ini nga paghukom mga hinigugma, ini mahitatabo hadiri pa makanhi ni Jesus na kalibutan. Yan na ang gabi napadayon naton nga pag-aram, siguro magpapakiana kita ano ang mga katuyuan hini nga paghukom. Kaya ano nga may ada global judgment. Adi ang pipira nga mga baton. Primero, aton hinumduman nga hi Satanas may ada akusasyon at tubangan habugos nga universo. An iya akusasyon nga an kinaiyahan Dios diri God maupay. An iya pagtrato han iya mga binuhat diri pantay ngan diri maupay. Amo ini ang akusasyon nga ginhatag ni Lucifer mahitungod han kinaiyahan Dios. Ngan laing akusasyon amo nga ang kasuguan han Dios usa ka makuring nga kasuguan nga diri God masusunod han tao. So ini nga duhang akusasyon hanyawa ini iya ginplastar habugos nga universo. Lain nga rason mga hinigugma nga mga kasangkayan. Ang gamay nga sungay o kung gutiay nga sungay gingamit ni Satanas nga usang sistema para hapagruba han plano han kaluwasan. Angay naton hibaruan nga anyawa nagamit hin mga politikanhon nga mga pamunuan ngan sugad man sistema para nga mabungkag niya ang plano ng Dios.
So iya gingamit ang mga nasod parehuan Assyria, parehuan Babylonia, parehuan Medo-Persia ngan iba pa nga mga nasod. Ngan makikita naton sa Daniel 7 ngan Daniel 8 nga dinhi gingamit han Yawa an usa ka gamay nga sungay nga ini ginrepresentahan han papado nga Roma. So aton adman yan na kung ano ang ginhimo kini nga sungay, gutiay nga sungay nga nagrepresentar han sistema han papado nga Roma. Ha Daniel 8:10 nasiring dinhi ngan ini nagdako hangtod ha prinsipi han kapanon. Ngan iya ginhulog ang mga bituon hatuna. Ngan ini iya gintabangan. Mga hinigugma, makita naton dinhi nga ini nga gamay nga sungay o kung gutiay nga sungay nga nagrepresentar han kahadian han papado nga Roma. Primero ang iya movement horizontal. Pero yan na nakita naton nga iya movement pakadto pataas, vertical. Ngan siring pa han Daniel 8:10 ang primero niya nga ginpunteriya amo ang mga bituon hatuna ngan ini iya gintamakan. An aton pakiana yan nga gabi hinuman ini nga mga bituon hatuna. Of course ini nga mga bituon hatuna waray lain kundiri ang mga baraan han Dios. Anton mga tao nga nagtutuo haiya, anton mga tao nga nagsasarig haiya, anton mga tao nga nagsusunod haiya. Ngan ini nga mga tao waray nira ikompromiso anira pagtuo, waray hira magsunod han kasuguan hini nga sistema, ginpili nira nga mas maupay pa nga ihatag nira ang ira kinabuhi nga nan ira dugo tungod kay hira na higugma han Dios. Ha history han iglesia makikita naton mga hinigugma adi ang siring ni W.E. Leakey, Rise and Influence of Rationalism in Europe, Volume 2, page 32. Siring din ang iglesia ha Roma nagbuhos hindamo nga mga inosente nga dugo labaw han iba pa nga mga institusyon sa kalibutan. Kung aton padayonon ang pagbasa, nagsisiring din for teaching faith contrary to the teaching of the Church of Rome. History records that martyrdom of more than 100 million people. So amo ini hamadulom nga mga katuigan han historya han iglesia, amo ini nga mga tao an gin tamak-tamakan siring pa dinhi gin tamak-tamakan ngan hira gin ginhulog ngan inihira gintamakan. So amo ini ang ginhimo hini nga sistema han gutiay nga sungay. Padayonon naton. Ani pa ang ginhimo han gutiay nga sungay. Ginpadako niya an iya kalugaringon hangtod han prinsipe han kapanon. An botsidngon hiya nagpadako han iya kalugaringon nga iya tinukngan an prinsipe ha kapanon. Ini amo ang estilo han kaaway o hi Satanas. Gusto gud niya nga tukngan ang labaw nga makagarahom nga amo ang Dios. Gusto pa ngani nga iya pa ini labwan. Siguro iyo may hinumduman hi Lucifer nga nasiring akon tutukuron ang akon kahadian didto ha kahitasan. So amo ito ang estilo han kaaway nga ini ginkopya ginsunod liwat han gutiay nga sungay. So hinuman ini nga prinsipe han kapanon. Kung aton basahon ang Daniel 11 nga 12, ini nga prinsipe han kapanon amo hi Mikael ngan iya kagamhanan amo an usa hiya usa ka padi ngan hiya liwat usa ka hadi. Ini nga Mikael amo Hesus.
Masiring kita o magpapakiana kita, ginunan o niya pagtupong ang prinsipi han kapanon. Aton basahon ang pag-angkon hini nga sistema, mga hinigugma. Sharing din ang Papa may pinakadako nga dignidad ngan pinakamataas nga iya diri la usa ka tawo. Hiya sugad han Dios sa tuna nga usa nga pinakamataas nga pagdumarahan han mga matinumanon kan Kristo, pangulo han mga hadi nga may pinakahalapad nga gahom. So amo ini ang pag-angkon hini nga sistema. Ano pa ang iya ginhimo? Ngan iya ginkuha an adlaw-adlaw nga halad ngan ang dapit han sanctuaryo iya ginhulog. Pakiana kita yan nga gabi, ano ini nga adlaw nga halad o adlaw-adlaw nga halad nga ginkuha ngan ginhulog han gutiay nga sungay. Mga hinigugma ko nga mga kasangkayan, mga hinigugma ko nga mga kabugtuan, ini nga adlaw-adlaw nga halad nga buruhaton na sanktuaryo, ini amo ang mga buruhaton didto ha sanktuaryo han mga katawhan na Dios o mga Hudiyo. Ato ninumduman nga ang sanktuaryo amo ang sentro han kaluwasan. Aton may hinumduman nga ang tao nga may sala magdadarahan hayop nga halad, hadiri pa ini patayon ngan ipaturo aniya ang dugo, iya ikukumpisal aniya mga sala, nganan iya sala mabalhin ngadto hini nga mananap, ngan ngadto ha sanktuaryo pinaagihan mga seremonyas nga paghihimuon han saserdote o konpadi. Ngan hausak ngan hamakausa ha kada tuig may sinisiring adlaw ha pagtabon han sala, diin ang nga tanan nga mga sala nga naikumpisal ngan nadara ha sanktuaryo pagpaparaon ini ngan ini papapasayloon. Ini nga mga ginhimo may tungod ha pagpasaylo han sala, amo ini ang ginhulog han gutiay nga sungay, pinaagi han pagtutdo han mga relihiyoso nga mga pangulo han iglesia nga dili na kinahanglan nga ang tao makadto kan Kristo, kinahanglan nala nga ang pangulo han amo nga iglesia amo na ang makakapasaylo han ira mga sala. So ini nga mga buruthaton ng sanktuaryo, ini nga ginhihimo han pagpasaylo han sala, ginkuha ini pinaagi han sayop nga mga pagtutdo han sistema han papado nga Roma, hapag angkon nga pinaagi hayra mga relihiyoso nga mga pangulo, pwede na ang tao mapasaylo han sala. Ang Biblia mga hinigugma nga mga kasangkayan waray hini magtutdo. Tungod kay ang tinuod la nga makakapasaylo han aton mga sala waray iba kundere ang aton Dios nga makagarahom. Kung aton padayunon ang aton pakiana, kay ano ang tuyo han paghukom? Ang lain nga baton tungod kaya na hi Kristo aadto habaraan nga lugar ha sanktuaryo. Yana nagpapadayon ang paghukom ngan hi Kristo amo ang aton abogado. Hiya ang nabulig ha aton nga hadida nga ikumpisal naton na naton mga sala, kita hahatagan hin paglaom han kapasayloan. Pero samtang hiya nagahimo han iya ministeryo dito ha langit, mga minamahal ko nga mga kabugtuan nga mga kasangkayan, didto liwat ang sinisiring magsurumbong nga mga kabugtuan nga mga lalaki ngan babae hatubangan ha Dios adlaw ngan gabi. In other words, didto liwat ang akusasyon han aton kaaway nga amo hi Satanas. Hi Satanas pinagihan iya akusasyon nagasiring, ini nga tao diri angay pasayloon, ini nga tao makasasala, hiya angayan nga mamatay. So we have an accuser of the brethren
didto atubangan hahurokman ang Dios. So kinahanglan ang dako nga paghukom para ipakita habug-os nga universo kung kay ano nga kita nahimo nga matadong, kung kay ano nga kita napasaylo hanaton mga sala, kung ano ang ginhimo ni Ginoong Hesus para ha aton. Ini nga tanan kinahanglan maklaro atubangan ha universo nga diin makita liwat ni Satanas ngan iya ang kunon ang dako nga ginhimo ni Kristo para ha aton. Tungod hini nga ginhimong akusasyon ni Satanas, ngan sugad man han ginhimo han gituay nga sungay, ngan sugad man han pirmi pag-akusar han kaaway mahitungod han aton kaluwasan. Ini nakapabahala han bugos nga mga baraan hagin hadian nga mga langit. Kay kung aton babasahon na Daniel 8:13 nagsisiring, niyan himbatian ko inusa nga anghel nga nagpakiana hinlaing anghel. Tubtub sano ang pagpadayon hini nga mga butang hingkit-an dida hapanan-aon. Tubtub sano ang pagsaliwan hin makaradlok nga sala han kinaadlaw nga mga halad nga tinubod. Tubtub sano ang pagka pinamaktamaki o pagtamak-tamaki han kagamhanan han langit nga nan sanktuaryo. So ang pakiana han mga baraan ha langit hasta sano nga ini nga sanktuaryo paghuhugaw-hugawan. Hasta sano nga ini pagtatamak-tamakan. Mga hinigugma nga mga kasangkayan aadian baton ha Daniel 8:14. An baton na siring. Nga niya nagsiring haakon kay hasulod ha 2,300 ka mga adlaw ang sanktuaryo paglilinisan. Ini nga pangiritaon ginhatag kan Daniel han anghel nga Gabriel. Ang anghel nagpasabot nga ini nga 2,300 ka mga adlaw mahitatabo ha kaurihan nga mga adlaw. Daniel 8:23. Ngan ini nagakahulugan hindamo nga mga adlaw. Versikulo 26 ang Daniel. Aton may baruan nga Ezekiel 4:6 nagtutudlo nga ang kada adlaw ha propesiya katumbas hanu sa katuig. Busa ang 2,300 ka mga adlaw nangangahulugan ha 2,300 ka mga tuig. Mga hinigugma ini nga sanktuaryo diri ini nga sanktuaryo dinhi hatuna. Ang paglilinisan nga sanktuaryo diri hatuna tungod kay han kamatayon ni Kristo, ang sanktuaryo hatuna natapos sugad han iya plano han kaluwasan. Aton may babaruan nga ang biray han sanktuaryo hatuna nagisi hadida nga namatay ni Kristo. Makikita naton na Marcos 15:38. Ang kahulugan hini nga ang tunan-on nga sanktuaryo natapos nganya na hi Kristo nagsulod na ha sanktuaryo ha langit. Hebrehanon 9:24 aadi ang pamatuod ni Apostol Pablo. Siring niya, hi Kristo waray magsulod ha sanktuaryo nga hinimo han tao nga amo ang lambong han matuod nga sanktuaryo ha langit. Aton pa ang sanktuaryo hatuna amo ang kopya han original nga sanktuaryo dito ha langit diin hi Kristo nagsulod dito. Hiya sinulod ha langit ngayon na hatubangan ha Dios. Amo ini ang usahan mga pictures nga hi Kristo yana aadto ha labing baraan nga lugar ha langit naghihimo handako nga paghukom. Mga kasangkayan, hadida nga ginhatag ang 2,300 ka mga paringitaon o bisyon, hi Daniel waray makasabot. Kung aton basahon ha Daniel 8:27. Waray hiya makasabot. Ngani hi Daniel nagmasakiton hiya tungod kay diri niya masabtan kung ano ang ginsiring ni Anghel Gabriel. So kung makadto kita ha Daniel 9:2 nga 9:3
hi Daniel nagampo nga nagpuasa ngan tungod hini an iya pagampo ginbaton ha Dios ngan dida nagbalik hi Gabriel an anghel ngan hiya ginhatagan hin pagpasabot kung ano ang kahulugan han 2,300 ka mga adlaw. Ngan ang primero nga ginpakita ni Anghel Gabriel amo ang kapituan ka mga simana nga ini mahitungod han pagkaruba ngan paghugaw-hugaw han Jerusalem nga ini ginhatag ni propeta Jeremias nga nagsiring ha Daniel 9:2 ngan 3 nga ini mahinanabo. So mga kabugtuan, nakita naton nga ha Daniel 9 ha pagbalik han anghel propeta Daniel hiya nakasabot may tungod han bisyon. So makita naton nga ha Daniel 9:24-27 nagpasabot ang anghel ngadto kan Daniel. Hiya nagsiring kapituan ka simana gingahin para ha akon katawan ngan han baraan nga syudad. Ang pulong nga gingamit ha Hebro amo ang pulong tsatak nga kun hubaro naton ha English nagakahulugan determined or cut off. Nga haaton pinulungan ang hubad hini amo gingahin o ginkuha o kabahin. Ini nagpapasabot mga hinigugma nga mga kasangkayan nga ini nga 70 ka mga simana o 4 or 490 ka mga adlaw o mga tuig kabahin han 2,300 ka mga adlaw nga ginhatag ha Daniel 8:13. Ang Daniel 9:24 ngan 27 diri la nagtututdo han tinikangan han kapituan ka mga simana. Kundi liwat ini amo ang tinikangan han 2,300 ka mga adlaw. So ginklaro ini mga kasangkayan han anghel. An ira tinikangan pariho. Ini nga mga bersikulo liwat nagtututdo han sunod-sunod nga panghitabo sulod han damo nga mga katuigan. So makikita naton ha Daniel 9:24-27 ang mga sets of weeks, mga tulo ka klase ka mga simana, mayada 7 ka simana, mayada 62 ka mga simana, ngan mayada liwat 1 ka simana. So ang una nga simana kun aton pag-aadman, ang una nga 7 ka simana nagtikang ha 457 BC o 457 BC. Nga ang marker naton ini amo ang sugo ni Artajerjes ha pagpabalik han mga tao ha Dios tikan ha Persia ngadto ha Jerusalem para matapos na ang ira pagkabihag ngan liwat ira tutukoron ang syudad ha Jerusalem. Mga hinigugma nga mga kasangkayan, ini natapos han 408 before Christ nga amo ang pagkakumplito han pagtukod ang syudad han Jerusalem. Ang sunod nga 62 ka mga simana nagtikang ha 408 BC nga natapos han 27 AD hadida nga ang Mesiyas nga amo hi Kristo ginbautismuhan. Ang nahibilin nga usa ka simana nagtikang han 27 AD nga natapos han 34 AD nga ini amo ang pagpatay kan Esteban han mga Hudiyo tungod kay diri nera karuyag karawaton ang maupay nga sumat han Dios. So ang 7 ka mga simana ini katumbas han 490 ka mga adlaw o mga tuig nga ang katapusan hini amo ang 34 AD. So tungod kay ang 2,300 man ka mga adlaw o tuig kung iiba naton ini ha 490 ka mga adlaw
o iiba naton ang 490 ka maadlaw, may ada pa na hibibilin nga 1810 ka mga adlaw o mga tuig. So kung aton idugang ang 1810 nga mga adlaw o tuig ngadto han 34 AD, maabot kita han tuig nga 1844. Mga hinigugmang nga mga kasangkayan, ang church history nagsisiring nga hini nga mga tuig damo ang mga magwawali sugad kan Lacunza, Irving, William Miller nagwalihira nga Hesus mabalik dinhi hatuna sumala hanira pag-aram ha Daniel 7:8 nga 9. Ang kwintada nira tama, pero ang problema ang panhitabo tungod kay ini diri amo nga interpretasyon. Ang pagsulod ni Kristo nga makikita naton ha Daniel 7 ngadto ha amay, diri ini amo ang pagbalik nga nihatuna, kun diri ini nagasimbolo han pagsulod ni Kristo didto halangitnon nga sanktuaryo didto halangit. So amo ini ang significance han tagna han 2,300 ka mga adlaw. So mga hinigugma nga mga kabugtuan, han 1844 ni Ginoong Hesus nagsulod didto halabing baraan nga lugar nga ini amo ang katumanan han tinatawag adlaw han dako nga paghukom. Nga diin pa siring na Apostol Pablo, ini amo ang tuig nga gintakda nga paghukom. Nga diin sugad han Levitico 16, ang labaw nga saserdote masulod ngadto ha pinakabaraan nga dapit han sanktuaryo ha paglinis han mga sala nga naikumpisal nga natirok didto han sulod han sanktuaryo. Ini ang paghukom mahitungod han akusasyon ni Satanas. Ini ang paghatag han paghukom mahitungod han pagruba han inadlaw-adlaw nga buruhaton ng sanktuaryo pinaagi han gutiay nga sungay. Ini amo ang paghukom nga diin basihan han balos nga iya pagdadadon dinhi ha iya ikaduha nga pagbalik. Makadto kita han pundasyon mahitungod han paghukom. Makikita naton nga ha Daniel 7:9 nasiring didi, hinkit-an ko ang mga trono nga naglingkod ang katigurangan han mga adlaw, the ancient of days, referring to the Father. An iya panapton mabusag sugan hinibe, an iya mga buhok haulo sugad hinlunsay nga barahibo. An iya trono nagkakalayo nga may mga kaliding nga nagkakalayo liwat. Ngan andaw nagkakalayo nga sapa nga inupdan haninukot nga nag-aalagad haya inabot haya tubangan napulo kayukot nga napulo kayukot nagtitindog at tubangan haya og ang paghukom ginhimo ngan ang mga basahon gidabrihan. Ini amo ang judgment scene nga makikita naton ha Daniel 7 mga hinigugma nga mga kasangkayan. Ini amo ang picture han pag-ukom didto ha ginhadian ha langit ilabi na didto han lugar han sanktuaryo nga baraan ha langit. Hadida nga nakita ang trono han Dios, diin ang amay nagalingkod o the ancient of days nagalingkod. May lain na liwat ki Daniel nga nakita kay sumala ha Daniel 7 versikulo 13 nasaring dida. Didi hini nga panan-aw na gabi may ada usang nga sugad hintaw pagkiton. Ini warilain kundiri Hesus. Aniya description, he is like the Son of Man. Hiya pariho hananak han tao. Ngan siring dinhi nga napuputo siya hin mga dampog. Kinmadto hiya han usa nga daan nga buhi. Warilain kundiri anamay.
tikang pahatinikangan ngan igin pakilala hiya. So in other words, makita naton ang Dios na lingkod hiya trono ngan dida ang anak han tao nga amo Hesus nagdaraon hiya ngadto hanamay. Ngan kung babasahon naton na Daniel 7:10 nagsiring dida, nagtikang ang paghukom ngan ginbuklad ang mga basahon. Haton pa ini nagpapakita handako nga paghukom didto ha sanktuaryo ha langit. Mga hinigugma, ini nga paghukom sumala han siring han propeta ha Dios. Dini na siring kay ang Panginoong Hesus o ang Dios nga makagarahom anamay iginhatag an nga tanan nga paghukom ngadto kan Hesus. In other words, mga hinigugma ko nga mga kasangkayan, waray kita angay nga kabarakan tungod kay hini nga paghukom gintugyan ngadto kan Hesus an nga tanan. Hiya an aton buwes, hiya liwat an aton abogado. So waray kita angay nga ikabaraka basta la kita nga tumuo ha iya, sumunod ha iya, nga aton hiya higugmaon, sigurado god nga ang paghukom haton pabor tungod kay hiya an abogado ngan hiya man an aton huwes. Gintugyan ang paghukom dida ha iya. Hini nga paghukom siring pa Biblia, kinahanglan kita nga mga tubang sumala han nga tanan nga mga nahisurat dida ha aton kalugaringon nga mga talaan o kun aton mga record. Mga hinigugma hadida nga kita nataw an aton mga binuhatan gina-record didto habasahon halangit. Kada usaha aton samtang kita buhi may talaan halangit. May libro diin isurat ang nga tanan naton nga mga hinimuan dinhi sa kalibutan. Siring dinhi Roma 14 versikulo 12. Sanglit ang kada usaha aton mahatag hin kasayuran ngadto ha Dios kaniya kalugaringon. Aton pa mga hinigugma nga mga kasangkayan, mga kabuktuan, kita nga tanan mga nga tubang ngan kita maghahatag han kasayuran may tungod han ano ang aton ginhimo. Ano ang aton ginhimo hini nga kalibutan. Ginano naton pagbaton an iya dako nga gugma para ha aton. An iya paghatag hintanan nga kahigayunan para ha aton. Ginano naton hiya pagsunod. Ginano naton hiya pagtuo. Ini nga tanan mga hinigugma nga mga kasangkayan aadto nakasurat han libro halangit nga diin kita nga tanan may ada naton kalugaringon nga record didto. Hapaghukom nga ginahimo didto halangit ang basihan, the standard of God's judgment is the 10 Commandments. Ang napulo ka mga sugo amo ang basihan. Salit mga hinigugma ko nga mga kasangkayan nga mga kabugtuan. Ang kasuguan amo ang pundasyon haniya pamunuan. Ini amo ang basihan haniya gugma haton hapagsunod haya. Ngan ini basihan liwat han aton gugma haya. Salit didto hadako nga paghukom ini hihimuon nga basihan. Ginunanhon naton ang pagtuman hini nga kasuguan. Ginunanhon naton ang pagpakita ang kasuguan ngayon amon atong gugma nga tuha Dios. Mga hinigugma ko nga mga kabugtuan ini nagakapakita aton nga kinahanglan gud naton nga sundon ang mga kasuguan ng Dios. Tungod kay ini amon pundasyon haniya pamunuan. Ini ang pundasyon haniya gugma ngan ini pundasyon manliwat haniya paghurokman. Didto halangit may ada liwat mga basahon nga basihan han paghukom. Ang kasuguan, yes, it is God's standard of judgment. Pero didto liwat ha sanktuaryo halangit may ada liwat mga basihan han paghukom
nga diin ini pagpakita kung ano ang aton mga hinimuan samtang buhi pa kita hiningatuna. Mayada tutulo ka mga libro dito ha langit. Ang primero nga libro amo ang libro han kinabuhi, nga ang sulod hini nga libro amo ang mga ngaran han nga tanan nga nagkarawat kang Kristo sugad nga irang personal nga manluluwas. So mga hinigugma nga mga kasangkayan, hadida nga karawaton naton ni Kristo nga aton personal nga manluluwas. An aton mga ngaran isurat didto ha libro han kinabuhi. Ini nagpasabot mga kasangkayan nga mga kabugtuan nga an aton kinabuhi may ada kasiguruhan tungod kay ginkarawat naton ni Kristo sugad nga aton kapasayloan han aton mga sala. Ang ikaduha nga libro amo ang libro han mga binuhatan. Nga ang sulod hini amo ang aton mga ginhimo. Ini makikita naton na pinadayag 20 bersikulo 12. Ang nga tanan naton nga mga ginhimo aadto isurat hini nga libro han binuhatan. Nga na ni katulo nga libro amo ang libro han handumanan. Nga ang sulod hini amo ang mga pinasahi nga mga tao nga nag-urupod ha paghimohin mga maupay nga mga butang tungod han pagsunod han Dios sugad han mga ginhimo han mga baraan. Hato pa naton ginihimo yana nga pagsimba, anaton ginihimo may tungod han pagpauswag han buruhaton na Ginoo. Ini na record didto han basahon han handumanan. So ini nga mga tulong nga libro aabrihan ini ngan kikitaon kung didto ba an aton mga ngaran hini nga mga libro. Mga hinigugma ko nga mga kabugtuan ngan mga kasangkayan ang paghukom diri angay nga kabarakan. Tungod kay diri kita nag-iinusaan, we are not alone in the judgment. Aton hinumduman nga siring ni San Juan, ginsuratan ko kamo hini mga anak ko, base diri kamo magpakasala. Kundi kung may magkasala man hayo, may ada kita usang nga nangangamuyo hamay. In other words, may ada kita saserdote halangit. May ada kita abogado halangit. Ngayon natubang hamay para haton. Ngayon ni Jesucristo. Ngayon ni Jesucristo usa ka matadong nga Dios, matadong nga tao. Nga diin mga hinigugma nagkanhi para aton kaluwasan. I would like to tell you nga hiya takos nga saserdote. Hiya takos nga abogado. Kaya no, siring dinhi, busa may ada ta labaw nga saserdote nga sinaka halangit nga Hesukristo nga hiya naluluoy han aton mga kaluyahon nga hiya gintintal hanga tanan nga paagi sugad ha aton. Pero waray hiya makasala. Mga hinigugma nga mga kasangkayan, ang Ginoo Hesus, an aton abogado, an aton saserdote takos, tungod kay iya ginabat an aton ginaabat hiya nagpakatao nga nan aton mga kaluyahon iya ginkinabuhian, gintintal hiya hadamo nga mga paagi. Pero ang maupay nga notisya, tungod kay ini nga nagpakatao nga Dios, waray gud hiya makasala. Ngani hiya amo ang perpekto naton nga halad ngan hiya liwat ang naging lukat han aton kasalanan. He is a perfect sacrifice. Magkalipay kita mga hinigugma tungod kay hiya amo ang hingpit nga halad nga siring pa dinhi ni Apostol Pedro nga nahibaruan ninyo nga waray kamo tubsa ha mga bagay nga madinonoton sugad han salapi ngan bulawan ngan han iyo kinarawat nga mga tuluuhan. Kundi han mahal nga dugo ni Kristo nga amo ang kordero nga waray buring. Ato pa mga kabugtuan ngan mga kasangkayan, aton pasalamatan ng Dios nga pinaagi han iya dugo an aton kaluwasan naging libre ngan aton la kinahanglan amon pagkarawat iya sugad nga aton personal nga manluluwas.
Waray kita luwas sa pinaagyan mga salapi o mga bulawan. Kay kung luwas pa kita mga salapi ngan bulawan, siguro diri kita nga tanan magkamay ada hin higayon nga maluwas. Kay kung waray kita bulawan, waray kita salapi, diri man kita magkakamay ada hin kaluwasan. Pero mga hinigugma nga mga kasangkayan, simple ang kaluwasan ng tao. Karawton la ang ginhimo ni Kristo nga cross para haton. Aniya paghalad, aniya sakripisyo, aniya dugo, aton la karawton ngan kita magkamay-ada hin paglaom ha kinabuhi ni Kristo. Adian siring. Ang dugo ni Kristo nga anak maghuhugas haaton mga sala. Aton pa pinaagyan aniya dugo kita malimpyuhan. Hebreanon 7:25 nagasiring, sanglit nakakahimo hiya na nga naghihapon pagtalwas adto nadangop kan Dios pinaagi hiya kay buhi hiya kadayunan hin pangamuyo ka Dios tungod haira. Mga hinigugma nga mga sangkayan, ang paghukom haginhadian nga mga langit, amo ang katapusan ngan ini amo ang pinakasulimni ngan makangingirhat nga hitabo hanaton kinabuhi. Ini paghahimoon at tubangan ha universo, siring ni Mrs. Ellen G. White. Dida kan Hesus igintugyan hanamay ang paghukom. Amo nga hiya naton huwis, hiya naton abogado. Igpapahayag niyan balos sa pagkamatunumanon nirahan kasuguan han Dios. So dinhi mahibabaruan kung ano ang aton balos hadida nga nagtuman kita han kasuguan han Dios. Ngan hini nga paghukom ang Dios tatahuron ngan pasisidunggan ang iya pamunuan ngan ini pagdadayigon hatubangan han nga tanan nga mga nag-uukoy ha kalibutan nga waray nahulog ha pagpakasala. Ha pinakadako nga suruklan an iya kahadian mahatagan hin katadungan ngan hustisya ngan ini ipatataas. Diri ini paghukom han usa ka tawo o usa ka nasyon, kundi habugos nga kalibutan o universo. Siring dinhi o ano ang pagbabag-o nga mahihimo ha pagsabot han nga tanan nga iya mga binuhat. Pagkatapos makikita han nga tanan kung ano pagkabirilhon han kinabuhi nga waray katapusan. Mga kabugtuan nga mga kasangkayan, amo ini ang mga rason kung kay ano nga may ada paghukom didto ha ginhadian ha mga langit para haton. Tungod han akusasyon nga ginhimo han Yawa. Tungod han ginhimo han gamay nga sungay. Tungod han akusasyon han Yawa nga diri kita angay maluwas. Pero malipay kita mga hinigugma nga mga kasangkayan nga mga kabugtuan nga ang paghukom pabor para aton. Basta la nga kita tumuo haya, magsarig haya, ngan magsunod haniya mga kasuguan, sigurado ang paghukom nga ini pabor para haaton. Mga hinigugma, ang paghukom diri magpapadayon. Tungod kay Ginoong Hesus magawas tikang halabing baraan nga lugar, mauhumana ang iya pagka-saserdote, ngan hiya magtitikang han iya pagkahadi, nga diin amo hiya ang pagbalik din niya tuna, aniya pagbalik din niya tuna, hiya usa kahadi. Yana aniya role usa hiya ka-saserdote, usa hiya kapadi, nga diin nangangabugado para haton, para kita magkamayada kaluwasan. Pero hadida nga Hesus magawas na didto habaraan nga lugar, maudong naliwat an aton probisyon han aton kaluwasan ngan dinhi amo inian sinisiring close of provision o tatakpan na ang kaluwasan tungod kay wara naman kita abogado didto ha sanktuaryo ngan hiya mahihimo naman nga usa ka hadi han mga hadi nga makanhi ha kalibutan ha pagbayad ha aton. Salit siring din ha pinadayag 22:11, hiya nga matadong maging matadong na ngan hiya nga diri matadong diri na gud hiya magiging matadong.
So ano anbot hini ipasabot haton yana nga gabi. Anbot ipasabot ini samtang ang kaluwasan abri pa. Samtang hi Kristo adto pa labing baraan nga dapit nga nangangabugado aton. Karawto naton ni Kristo nga aton personal nga manluwas. Sarigan naton hiya. Sidngon naton hiya nga gabi. Lord, I want my name to be written there. Gusto ko ang akon ngaran nga masurat dito hini nga mga libro. Gusto ko Dios nga ako maging kaupod nimo ngadto iton nga ginhadian ang mga langit. Mga hinigugma nga mga kabugtuan, daw ka makasusubo nga butang nga diin kita anaton mga ngaran diri makita didto habasahon ha langit. Tungod kaya niya kaluoy ginkuha na ngan ang kaluwasan na sirahan na ngan kita naabutan nga waray kita maghimo ang desisyon hapag tapod hanaton kalugaringon didahan mga kamot ha Dios. Mga hinigugma ko nga mga kabugtuan, ang Dios diri na maiha mabalik. Ngan haya pagbalik dadanon niya ang balos sa matag usa. An iya paghukom didto halangit yana. An balos ini kung ano niya decision hiya mabalik din hatuna ngan ini ihahatag diya hamatag usa sugad haniya balos. An pakiana yana nga gabi. An aton ba mga ngaran nasurat didto habasahon. Kay nasiring pinadayag 21-27 adton lamang mga ngaran nga nasurat habasahon han librohan kinabuhi Juan Cordero nga diin hatagan niya hinbalos han kinabuhi nga waray katapusan. Mga hinigugma yan nga gabi ang pakiana an akon ngaran an iyong ngaran nahasurat ba didto hini nga libro. Mga hinigugma nga mga kasangkayan yan nga gabi abri pa ang kaluwasan. Jesus aadto pa halabing baraan nga lugar ha sanktuaryo ha langit. Ngan pirmi hiya nag-iimbita haimo nga haakon hadamo nga mga paagi. Siguro pinaagi hini nga aton katitirok yana ang Dios nakikipagyakan haimo nga imo karawaton hiya nga imo personal nga manluluwas. Siguro ha mga panhinabo ha mga kinabuhi, mga sakit, mga balatian, ngan iba pa nga mga panhitabo hanaton kinabuhi. Ini amo ang pag-imbita han Dios nga kita magdaraon ngadto iya. Siguro yan nga gabi haguti ay nga tingog nakikig-istorya hiya haimo ngan haakon nga aton karawaton hi Kristo ngan aton sundon hiya. Mga hinigugma nga mga sangkayan nga mga kabugtuan ayaw pagpatig-aha an aton mga kasing-kasing. Pilia ang kinabuhi labaw han kamatayon. Pilia ang kamurayaw didakan Hesus labaw ha mga kagupong han kinabuhi. Pilia ang waray katapusan nga kinabuhi labaw kay han haliputayay ngan matatapos nga kinabuhi. Pilia ang langit labaw kay hantuna. Pilia ang paraiso labaw kay han impyerno nga kalayo. Pilia hi Jesus labaw han kaaway. Mga hinigugma ko nga mga kasangkayan. Kunya na nga gabi natandog kamo hini nga pagtawag han anghel nga nagasiring. The hour of his judgment has come. An adlaw han iya paghukom nag-abot na. Mga hinigugma ko akon ko kamo ginimbita hapagtindog ngan hapagsiring Ginoo gusto ko an akon ngaran nga masurat didto ha libro ha kinabuhi. Ginoo ginpipili ko ikaw sugad nga akon manluluwas. Ginoo ginpipili ko ang kinabuhi nga waray katapusan labaw han kinabuhi hini nga tuna. Ginoo ginpipili ko nga ako makaupod ha imo haginhadian ha mga langit. Diri ko gusto o Dios nga makadto ha impyerno. Ini nga aton desisyon nga nga gabi. Ako nakasiguro
nga ang Dios magbibindisyon hini nga niya hatag aniya baraan nga espiritu mga magpaparig-on hanaton desisyon yan nga gabi kung aton ihahatag ang aton kalugaringon dida haya. So samtang kamo nagatindog, ako magaampo para ha iyo, mauntan Dios magabindisyon han iyo desisyon yan nga gabi. Magampo kita. Magkagarahom nga Dios nga ada ka katasan ng mga langit. O Dios, salamat nga ikaw may dako nga paghukom. Tungod kay kun waray paghukom, kami may ada dako nga akusasyon nga diri kami angayan maluwas kay kami makasasala. Pero salamat o Dios, han pagpangabugado nimo para amon. Nga imo ginpakita at tubangan ha amay, nga ikaw usa katakos nga manluluwas. Nga sugad han amon mga kaluyahon, imo ini ginbati hadinhi ikaw hatuna. Ngan ikaw ginsulayan nga tanan nga mga paagi, pero Dios, ikaw nagmadaugon ngan waray makasala. Ngan ini nga kinabuhi nga madaugon, nga nanimo pagbuhi sa kinabuhi, nga nanimo dugo ang Kalbaryo a cross. Ini o Dios, imo gintagi sugad nga bado han pagkamatadong nga imo iginbado hamatag usa ka amon nga diin ini nahimo nga tahob han amon pagkamakaarawod ngan han amon diri pagkamatadong. Salamat o Dios, hini nga imo ginhimo nga pinaagi hini ang yawa waray nakagahom kapag angkon haamon sugad nga iya mga alagad. Kun diri ana kami imo na mga anak nga lalaki ngan babay, ngan ikaw maghatag hamon hing kagahom pinaagan nimo baraan nga espiritu nga kami makaangkon hang kinabuhi nga waray katapusan. Salamat o Dios, handako nga paghukom ngan imo kinaiya nahimo nga nabindikar nga ang sanktuaryo halangit na linisan hansala. Salamat o Dios, tungod kay ikaw naghatag hinusa kapag hukom nga adton maghimo han mga butang nga sayop. Ikaw magahatag hinbalos para haira, para ang kamatuoran amo lagod ang maghadi habugos nga kalibutan. O Dios, gabay pa nga ini nga mga desisyon yan na hanamon mga kabugtuan, nga nanamon mga kasangkayan, ini imo silyuhan, nga nan imo pagbalik, masiguro nga kami nga tanan makaupod ha imo haginhadian ng mga langit. Amon ini pinangangaro tungod lamang han matamis ngan makagarahom nga ngaran ni Hesus. Amen. 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 According to thy gracious word, in the humility, this will I do, my loving Lord, I will remember thee. Thy body broken for my sake, my testament shall be. The testament of love I take, and thus remember thee.
This will I do, my loving Lord, I will remember thee. This is my need, and I forget, or take the conflict see. They agony and body sway, and God remember thee. When to the cross I turn my eyes and rest on Calvary. O Lamb of God, my sacrifice, I must remember thee. This will I do, my loving Lord, I will remember thee. This will I do, my loving Lord, I will remember thee. I will remember thee. I will remember thee. Amen. Amen. Amay namon nga Dios sa ikaw katasan nimo trono langit Ginoo. Darayawon ka nga naangay ikaw pasalamatan tungod ito nimo pagkamaupay ngan padayon nimo nga paghigugma haamon. Hini nga oras Ginoo nagpapasalamat kami han kahigayonan nga ginhatag nimo haamon. Nga diin kami nakapanmati Ginoo. Han lain na liwat nga mensahe kanay iton amon mga kinabuhi madasig ngan makadugang iton amon pagtapod ngan pagtuo mo. Nagaampo kami o Dios an kadatag sa amon pilion an kinabuhi nga dayon ngan pagkukoy didtong ginhadian halangit nga maginandam tubtob waray katapusan. Damo nga salamat Ginoo hiton imo waray pagudong nga kaluoy ngan paghigugma haamon nga tanan. Nangangaro kami pasaylo Ginoo hit amon mga sala hapulong buhat nga nahuna-huna. Tubtob nga o Dios asunod nga higayon hiton pagpadayon hini nga amon Zoom evangelism ako nagaampo para amon mga kabugtuan ngan mga katawhan mga kasangkayan nga namamati padayon nga namamati hini nga Hero Dios magmadinasigon kami nga tanan magmadinasigon hapag pamati hiton imo baran nga mga pulong. Damo nga salamat hiton imo pagwaydong kan Pastor Ben Mergal hiton iya paghatag hiton mensahe. Ini nga tanan ako na ginampo pinagid gyud ngaran ni Ginoong Hesukristo nga amon Ginoo nga manluluwas. Amen. Awal para kayo